بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کی انگلش کا کمپریہنشن پیسیج نمبر 9 انسالوڈ پڑھیں گے۔ سالوڈ اور انسالوڈ کا ڈفرنس میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے، میری سابقہ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پریویس ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، غور سے سنیے گا۔ Exercise number 9. In December 1930, Dr. Muhammad Iqbal was invited to preside over the annual meeting of All India Muslim League at یہ اللہ آباد لکھا ہوا ہے، اللہ آباد، حالانکہ ہے کیا الہ آباد، سپیلنگ کا فرق ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، بس سنتے جائیے گا، ذرا دیکھتے جائیے گا۔ In his address, he openly opposed the idea of power sharing between Hindus and Muslims as one nation. 1930 دسمبر میں، یعنی کہ دسمبر کا مہینہ تھا، 6 دسمبر تھی، یاد رکھنا ہے۔ دسمبر 1930 میں، اردو میں دسمبر کہتے ہیں، انگلش میں ڈیسمبر ہے، یاد رکھنا ہے۔ دسمبر 1930 میں ڈاکٹر محمد اقبال کو الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ ان ہز ایڈریس، اپنے خطاب میں، ہی اوپنلی اپوز دی آئیڈیا، انہوں نے کھلم کھلا اس تصور کی مخالفت کی۔ تصور کیا تھا؟ آف پاور شیئرنگ بٹوین ہندوز اینڈ مسلمز ایز ون نیشن، کہ ہندو اور مسلم بحیثیت قوم، یعنی کہ ایک قوم کی حیثیت سے اقتدار کو شیئر کریں گے، اقتدار کو بانٹیں گے۔ تو اقتدار کو بانٹنے کے خیال کی کھلم کھلا علامہ محمد اقبال نے مخالفت کی اور بتایا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہرگز نہیں ہیں۔ He declared that the movement تحریک ہوتا ہے to apply one constitution to both the Hindus and the Muslims would result in a civil war۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہندو اور مسلمانوں دونوں پر ہی ایک قانون کے اپلائی کرنے، یعنی کہ لاگو کرنے کی جو تحریک ہے، اگر یہ پاس ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ سول وار کی صورت میں، خانہ جنگی کی صورت میں سامنے آئے گا، یاد رکھنا ہے۔ ہی وانٹڈ ٹو سی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، جس کو بلوچستان ہم عرف عام میں کہتے ہیں، اینڈ خیبر پختونخوا ایز اے سنگل اسٹیٹ فار دا مسلمز۔ اب علامہ اقبال کیا چاہتے تھے؟ علامہ اقبال پنجاب، سندھ، بلوچستان، جسے بلوچستان کہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کو مسلمانوں کے لیے جو ایک الگ ریاست تھی، اس ریاست میں ان تمام صوبوں کو شامل کرنا چاہتے تھے، ان تمام صوبوں کو اس مسلم ریاست میں دیکھنا چاہتے تھے، سو دیٹ دے شوڈ لیو، تاکہ وہ رہ سکے اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام، تاکہ وہ سب اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں، رہ سکیں۔ وی کین سے دیٹ علامہ اقبال was the first thinker، ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ پہلے مفکر تھے، to give us the idea of a separate homeland، جنہوں نے ہمیں ایک الگ وطن کا خیال پیش کیا for the Muslims of India، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کرنے والے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے مفکر تھے۔ آئی ای لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اڈ ایسٹ، اڈ ایسٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ، وہ کیا دیکھنا چاہتے تھے الگ وطن کے لیے؟ پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر کی تقسیم چاہتے تھے انٹو 2 sovereign states، 2 خود مختار ریاستوں میں، یعنی کہ ایک ہندوؤں کے پاس ہو، ایک مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس پاکستان ہو اور ہندوؤں کے پاس ہندوستان، انڈیا، بھارت۔ جی، دا مسلمز سون ریئلائز دی امپورٹنس آف دا ڈیمانڈ فار 2 separate states، مسلمانوں نے 2 الگ ریاستوں کے مطالبے کی اہمیت کو جلد ہی محسوس کر لیا کہ جب تک یہ اکھنڈ بھارت جو ہے 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا، یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ اٹ واز دین، پھر انہی دنوں یہ ہوا، دا پاکستان ریزولوشن واز اڈاپٹڈ، پاکستان ریزولوشن واز اڈاپٹڈ ان 1940، دا پاکستان ریزولوشن، قرارداد پاکستان، واز اڈاپٹڈ، اختیار کر لی گئی ان 1940، 1940 میں قرارداد پاکستان کو اختیار کر لیا گیا، یعنی کہ منظور کر لیا گیا۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ اب ہم اس کے کویشچن دیکھتے ہیں اور آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کویشچن دیکھ لیتے ہیں۔
Where was the annual meeting of All India Muslim League held in 1930? 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास कहाँ मुनक्किद हुआ? आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। एनुअल मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास वॉज हेल्ड मुनक्किद हुआ एट, बुक में एट लिखा हो तो आप एट लिखिएगा, इधर स्पेलिंग अल्लाह आबाद वाले लिखे हुए हैं, हालांकि ILAH के साथ होना चाहिए। तर्जुमा करते वक्त सभी हेल्पिंग बुक्स में जो है वो इला आबाद ही लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश करते वक्त अल्लाह आबाद लिख देते हैं। तो होना क्या चाहिए जी? अल्लाह आबाद की बजाय अल्लाह आबाद, उर्दू में अल्लाह आबाद बनता है, ये लिखने चाहिए इनको, स्पेलिंग ये होने चाहिए ILAH, इलाह आबाद, इलाह आबाद, उर्दू में ये लिख देते हैं। अगर ये नहीं लिखना तो फिर अल्लाह आबाद लिखें जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज इन्वाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द सेशन? हु वॉज इन्वाइटेड, किसको दावत दी गई, टू प्रिजाइड ओवर द सेशन, इजलास की सदारत करने के लिए किसको मदऊ किया गया? जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अब डॉक्टर मोहम्मद, उर्दू में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहेंगे, अंग्रेज़ इसको मोहम्मद इकबाल कहते हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो वैसे ही पढ़ेंगे मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल भी लिख सकता था, लेकिन मैंने मोहम्मद लिखा है ताकि वो एहतराम बरकरार रहे। वॉज इन्वाइटेड, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ये लिख सकते हैं आप, को दावत दी गई टू प्रिजाइड ओवर द सेशन, के वो इजलास की सदारत करें। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आइडिया डिड अल्लामा इकबाल अपोज? अल्लामा इकबाल ने किस ख्याल की, किस तसव्वुर की मुखालफत की? जी बढ़ते हैं आंसर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, अल्लामा इकबाल ओपनली अपोज द आइडिया। अल्लामा इकबाल ने खुल्लम खुल्ला उस तसव्वुर की मुखालफत की और पावर शेयरिंग ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों के इक़दार को बांटने का जो तसव्वुर था, उस तसव्वुर की अल्लामा इकबाल ने खुल्लम खुल्ला मुखालफत की। टुगेदर एज ए नेशन, वो तसव्वुर यही था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे बहैसियत कौम इकट्ठे इक़दार को बांट लेंगे। इस इक़दार को बांटने के तसव्वुर की अल्लामा इकबाल ने खुल्लम खुल्ला मुखालफत की, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू जो हैं अक्सरियत में हैं, वो कभी भी मुसलमानों को इक़दार में नहीं आने देंगे। और ये रूल भी है, उसूल भी है जमहूरियत का कि जो अक्सरियती जमात होती है, हुकूमत उसी की होती है, मनमानी भी उसी की चलती है, याद रखना है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने हिंदुओं की साजिश को भांप लिया और ये बहैसियत एक कौम के कि एक कौम की हैसियत से दोनों को जो है इक़दार दे दिया जाए, इस तसव्वुर की अल्लामा इकबाल ने मुखालफत की। उनका पता है हम एक कौम नहीं हैं, हिंदू भी हमें एक कौम नहीं मानते, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ डंग टपाऊ सी बात कर रहे हैं। 4 है, विच प्रोविंस डिड ही वांट टू बी इंक्लूडेड भी ठीक है इन द मुस्लिम स्टेट। अब अल्लामा इकबाल मुस्लिम रियासत में, मुस्लिम स्टेट में कौन से सूबों को शामिल करना चाहते थे? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की जानिब बढ़ते हैं कि अल्लामा इकबाल कौन से सूबे मुस्लिम रियासत में शामिल करना चाहते थे? मुस्लिम रियासत कौन सी? पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान। ही वांटेड टू सी द पंजाब, याद रखना है। सिंध, कई हेल्पिंग बुक्स में SIND पर स्पेलिंग ख़त्म कर दिए, H मिसिंग है, H लगा लें, ठीक है। बलूचिस्तान, जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, एंड खैबर पख्तूनख्वा,
पुराना नाम इसका है शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। NWFP, N नॉर्थ, W वेस्ट, F फ्रंटियर, P प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। ये क्या नाम हुआ? शुमाल की जानिब चले जाएं, मगरब की जानिब जाएं, फिर सरहद आ जाएगी, वहाँ पर सूबा है, तो ये तो कोई नाम ना हुआ। इसलिए जो है गुज़श्ता हुकूमत को इसका ख्याल आया और उसने इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया। याद रखना है। इन द मुस्लिम स्टेट, अब अल्लामा इकबाल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जिसे बलूचिस्तान कहते हैं उर्फ़ आम में, और खैबर पख्तूनख्वा, इन सूबों को मुस्लिम रियासत में शामिल करना चाहते थे या मुस्लिम रियासत में देखना चाहते थे। बहुत आसान करके मैंने लिख दिया है आंसर, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स मूव जी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड ही डिमांड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया? ऑन व्हाट ग्राउंड्स, किन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने यानी कि अल्लामा इकबाल ने इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया? जी आंसर देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की जानिब बढ़ते हैं। ही डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने यानी कि अल्लामा इकबाल ने इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया। क्यों किया? सो दैट, ताकि दे माइट लिव, कम इम्कान हो तो माइट, ज़्यादा हो तो मे भी आप लगा सकते हैं, दे माइट लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ताकि वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। याद रखना है इसका तलफ़ुज़, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज़ में इस्लाम लिखी हुई है, लेकिन हमें पता है इसका तलफ़ुज़ जो है वो इस्लाम ही है, इस्लाम हमारा मज़हब है। हम डिक्शनरी पे नहीं जाएंगे, वहाँ लाख इस्लाम लिख दें, इसका तलफ़ुज़, इसका प्रोनाउंसिएशन इस्लाम लिख लें, हमें पता है इस्लाम है, सलामती का मज़हब है, तो हम इस्लाम ही पढ़ेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। When was the Pakistan resolution adopted? अडॉप्ट होता है इख्तियार करना। करारदाद पाकिस्तान को कब इख्तियार किया गया? कब माना गया? कब तस्लीम किया गया? जाहिर बात है पहले करारदाद जो है वो पेश की जाएगी। सबसे पहले हम इस करारदाद की तारीख लिख लेते हैं कि इसको कब पेश किया गया था। जब पेश किया गया था उसी वक्त इसको इख्तियार कर लिया गया था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और इसका आंसर देख लेते हैं। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड, वॉज पास्ड, वॉज अडॉप्टेड, ये तीनों ही वर्ड आप लिख सकते हैं। इन 1940 करारदाद पाकिस्तान को 1940 में इख्तियार किया गया, पेश किया गया, या आप लिख सकते हैं या मंजूर किया गया, पास किया गया कौन मतलब होता है, पास किया गया, मंजूर किया गया। आप अडॉप्टेड भी लिख सकते हैं जी, तीनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अडॉप्टेड, क्वेश्चन में अडॉप्टेड लिखा हुआ है तो आप अडॉप्टेड लिख दीजिएगा। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन 1940, करारदाद पाकिस्तान को 1940 में इख्तियार किया गया, 1940 में मंजूर किया गया। ओके बॉयज़, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, समझ लग गई? ओके, that's all for the day, but remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.